ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ವಿ, 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅಂತಹ ಎಂಟೆದೆಯ ಬಂಟರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀನಗರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀನಗರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀನಗರ, ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್, ಸೋನ್ಮಾರ್ಗ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಳ ದಾಲ್ ಲೇಕಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ದಾಲ್ ಲೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರ ರೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್, आप कहाँ से है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। कितने दिन से कश्मीर में घूम रहे हैं? हम 20 सेकंड से इधर ही हैं। अच्छा, जो इंसिडेंट हुआ था उस दिन यहीं थे? हाँ, हम पहलगाम तब जाने वाले थे, लेकिन क्या है कि NH-44 बंद होने के कारण हम पूछ मार्ग से आए ना, तो हमारा टाइम शेड्यूल एडजस्ट नहीं हुआ और हम फिर पहलगाम कैंसिल करके श्रीनगर आए। ठीक है, अभी दाल लेक में घूम रहे, टूरिस्ट बहुत कम हो गए हैं। कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? नहीं, अभी थोड़ा डर का माहौल जो भी है वो रहेगा थोड़े दिन, लेकिन मेरे हिसाब से नॉर्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर जितना खूबसूरत है उतने ही लोग भी खूबसूरत हैं, अच्छे हैं लोग, बहुत कोऑपरेट किया इन लोगों ने। मतलब क्या कहना चाहते हो? तुम बोल रहे थे उस दिन हम जाने वाले थे, जो होप नहीं हो पाया बोल के, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन वो जो बारिश की वजह से जो रोड टूट गया था, तो हम लोग वो रोड से नहीं आए, मुगल रोड से आए, तो आते आते हमको शाम हो गई, तो हम लोग ने पहलगाम उस दिन ही जाने वाले थे, बट हमारा कैंसिल हो गया और हम लोग श्रीनगर आ गए। लेकिन अभी तो हमको अच्छा ही लग रहा है, यहाँ पे सेफ फील कर रहे हैं हम लोग। 2 दिन हम गुलमर्ग भी गए, सोनमर्ग भी गए, वहाँ भी लोगों ने हमको बहुत अच्छे से ट्रीट किया और हम लोग सेफ फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ये क्या हुआ, इंसिडेंट के बाद बहुत टूरिस्ट डर गए हैं, डर के वापस टिकट प्लान कैंसिल करके वापस जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब इसके बाद भी आप हिम्मत करके यहाँ घूम रहे हैं, दाल लेक देख रहे हैं, श्रीनगर? मैं लोगों को कहूँगी कि आप कश्मीर आए, घूमें, बहुत अच्छी जगह है, डरे नहीं बस। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आप दाल लेक विजिटिंग के लिए आए हैं, आप सेफ फील कर रहे हो इधर? हाँ हाँ बिल्कुल, अब इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स लगाया गवर्नमेंट ने, अच्छा लग रहा है, सेफ है। इंसिडेंट के बारे में क्या कहते हैं? इंसिडेंट के बारे में तो बहुत बुरा हुआ ही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी हुआ उसके लिए हम ये करते हैं। जो आदमी एक कश्मीर जाना बोलते एक प्रॉपर प्लान करके आता है, जो आने के बाद ऐसे हो गए तो आप पहलगाम जाना था, नहीं जा पा रहे हैं? हाँ, पहलगाम हमारा प्लान में था, लेकिन कुछ रोड बंद हुआ था NH-44, उसकी वजह से हमारा कैंसिल हुआ। घूमते घूमते आए हम मुगल रोड से, तो हम पहुंच नहीं पाए उस दिन, तो फिर रास्ते में थे तो हमको पता चला कि ऐसा हुआ। अब पूरा सिटी घूम रहे हैं, टूरिस्ट कितना दिखाई दे रहा है आपको? ज़्यादा कम? नहीं, बहुत कम दिख रहे। हाँ, कुछ लोग होटल में ही है, कुछ लोग वापस जा रहे हैं, ऐसा। ಇದಿಷ್ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಮಿ ಇದೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆತಂಕ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನು ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಶಬ್ಬೀರ್ ನಿಡಗುಂದಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಶ್ರೀನಗರ್.